Maharashtra emerged the dominant state with its archers picking up 8 medals in the under 15 category competition on day 3 of the first All India Indoor Archery Tournament organized by Amateur Archery Association Goa at the Anand Bandodkar Sports Complex at Pede Mapsa on Tuesday. Maharashtra's Adityaraj Pagare clinched gold medal in recurve boys category, while Rashi Garde was crowned champion in the girls Indian round. Andhra Pradesh archer Cherukuri Dolly Sivani and Kodappa Venkata Pradyumna won gold medal in recurve girls and compound boys categories respectively. Tamil Nadu's Antika Gopal and Drupad from Kerala were the top prize winners in compound girls and Indian round boys categories respectively. Goa's Shaneli De Cruz participated in the compound round category. Snisha, Avni and Ritu represented Goa in the recurve and Indian bow categories. Here are some of the action moments from the day 3. टाइम मेंटेन చేయటా ಅದು ಕೇಳ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಗಮ್ಮ नमस्कार, माझें नाव स्निशा प्रवीण गावस. हांव रिकर्व कॅटेगरीन खेळटा. आर्चरी केल्ल्याक म्हाका 4 वर्सां जालीं आनी स्कोर म्हाजो 551 मारला स्कोर आउट ऑफ 600. नमस्कार, माझे नाव अवनी अंकुश दाबोस्कर. हांव आर्चरी 3 वर्सां जाले करता आणि म्हाजो स्कोर आसा 489 आणि अंडर 15 कॅटेगरी इंडियन बो खेळटा हांव. माझं नाव रितू कालस. हांव अंडर 15 नवे पोझिशन आयले. 496 माझो स्कोर जालो. फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया इंडोर जाता गोंयान जाता. हय. वेगवेगळ्या स्टेटींतले आर्चर्स आयले हांगा. हय. सो कितें लर्निंग कितें शिकूंक मेळ्ळें तें? ह्या नॅशनलांतल्यान आमकां शिकपाक मेळ्ळें की स्कोर आनीक कसो आमी इम्प्रूव करपाक शकता, आमचो स्कोर बेटर कसो करपाक शकता आनी मोर प्रॅक्टीस जाय कित्याक की आजून पर्यंत हय खूब टफ कॉम्पिटिशन आसा. सो आमकां बीट करपाक जाय तेंकां सगळ्यांक. आमचें ड्रीम. आणि आमकां अशें शिकपाक मेळटा की ती आमच्यान चड स्कोर मारता मागीर आमी तेंच्यान अशें चड स्कोर मारूं भाशेन आमकां दिसता. सो आमी प्रॅक्टीस करता. पावसान आमकां करपाक मेळना तरी आमी केन्ना केन्ना करता मदीं मदीं. सीखने को मिला किस तरह से? हाँ, बहुत अच्छे खेलते वो. सबके येलो से बाहर नहीं जाते, तो हमको भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अकॅडमीज बी खुबशे कोचीस बी येतात, दुसरे प्लेयर येतात अकॅडमींतल्यान बी. हय. तर तुमी अशे तांचे कडेन उलोवंक बी वता, आपले फ्रेंड सर्कल आर्चरीन वाडयता? हय, आमी तेंच्या वांगडा कम्युनिकेट करपाचें ट्राय करता. तेंच्या कडल्यान विचारता की तुमी कशी कोचिंग घेता, तुमचें वे ऑफ कोचिंग कितें, मागीर तुमी टायम कितें तुमचो कितें कित्याक की थोड्या अकॅडमिजांनी न्ही सकाळीं ते रात पर्यंत सुद्दां सांज पर्यंत सुद्दां प्रॅक्टीस करता. तेंकां अशें स्टडीजूय करता ती प्लस स्पोर्ट्सूय करता. सो ते आमी विचारता आनी फ्रेंड्स जाता. हय, नेक्स्ट आतां अप्रोचींग जो आसा तो नॅशनल्स आसा, सिनियर नॅशनल्स. तितून आमकां हय सिलेक्ट जावपाक जाय प्लस आमकां खूब बरो स्कोर मारपाक जाय. हय तितकें. ऑल द बेस्ट.
थँक यू